Okay, good morning sa matag usa. No, good morning matag Simbalay. No, if na kay kauban diya sa inyo ang sa place kung asa mo nagtapok, no, I want you to greet that person. No, kung naay first timer, no, i-greet siya, i-welcome siya, welcome sa mong Simbalay. No, nga i-welcome siya no nga dili gyud siya aksidente nga naa siya diha. No, basin gi-invite siya nga mag-snack pero Simbalay ba. No, so come on, i-welcome siya sa imong kauban. No, kung ikaw ra isa, no, palakpakan na to si Lord, no, amen ba? No, i-greet siya, good morning, kamusta man ka? No, kamusta man ang imong week? Kamusta man sa may gibuhat ni Lord sa imong life? No, so karon, no, before ta mag-worship, no, I just want to read this verse. No, in Psalms chapter 121, no, verse 1, ana siya a song of accents. I lift my eyes to the mountain. Now where does my help comes from? Now my help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Amen. Verse 3. He will not let your foot slip. He watches over you and will not slumber. Indeed, He watches over Israel, will neither slumber nor sleep. Verse 5. The Lord watches over you. No, ingnay mo tapad. No, ingnay mo self. The Lord watches over me. No, ingnay mo tapad. The Lord watches over you. No, the Lord is your shade at your right hand. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. Verse 7. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going, both now and forever. Amen ba? No, so karon igsono kung asa manggali ka, no, atong simbahon si Lord. No, dili ta angay mahadlok, no, di ta angay mabalaka sa ugma kay si Lord. No, nagatan-aw si Lord sa imo. No, kung ikaw first timer, no, basin bag-o ni sa imo, no, I just want to welcome you. No, I just want you nga ikaw mismo pasalamat sa Ginoo. No, kaman akong gihangyo ang tanan nga manindog ta. No, atong simbahon si Lord. No, I want all of us to raise our hands today. No, come on, ikaw personally, no, pasalamati si Lord for what He's done in your life. Oh Jesus, Lord, we thank you, Lord, for what you've done. Father, we thank you for your grace, Lord God. Lord Jesus, we belong to you. Holy Spirit, we thank you for guiding us, for teaching us. And God, Lord, ikaw among angayan simbahon karon Ginoong Dios, Lord. God, to you all the praise, Lord. To you all the glory, all the honor, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Let's give Him a clap of praise. Hallelujah. Come on, your best clap of praise. Let's clap our hands to Him this morning. God, we worship you. We bless your holy name, Lord. Praise, you bring revive. Lift our hands, we lift our hands, you lift our eyes up. Where your love is found, there will be no fear. Oh God, your kingdom come, your will be done here. Amen. On earth as in heaven, Spirit of God, pour out, hearts are wide open. Jesus, we need you now. Come, have your way in this place, break our walls down. Spirit of God, pour out, on earth as in heaven. Yes, Lord. Jesus, we need you now. We bring our shame, you bring redemption. You turn our chains into our freedom. Yes, Lord, we declare, where your love is found, there will be no fear. Yes, Lord. Your kingdom come, your will be done here. Oh, we praise you, Lord, on earth as in heaven. Hey! Spirit of God, our hearts are wide open. Jesus, we need you now. Come, have your way in this place, break our walls down. Spirit of God, pour out on earth as in heaven.
Jesus, we need you now. Oh, Holy Spirit, Lord God, we welcome you in this place. Oh, we worship you, Lord. Oh, we bless your name, oh Lord. We glorify your name. We thank you, Jesus. God, we bless your name, Lord. There's no one else like you. There is no one else like you. 'Cause in your presence there is peace. In your presence we are free. There's no better place to be. There's no better place to be. In your presence there is truth. In your presence mountain. Come on, let's declare. We forever run to you. We forever run. In your presence. In your presence there is peace. In your presence, yes, Lord, we are free. There's no better place to be. There's no better place. In your presence, in your presence there is truth. In your presence mountains move. We forever run to you. We forever run to you. Lord, forever run to you, Lord. God, we bless your name. You deserve all the praise. Hallelujah, Lord. On earth as in heaven. Spirit of God, hearts are wide open. Jesus, we need you now. God, have your way in this place. Break our walls down. Spirit of God, pour out on earth as in heaven. Jesus, we need you now. Yes, Lord God, we praise you, Lord. To you all the praise, to you all the glory, Lord. All the power, all the adoration, Lord. We worship you, Lord. Let's give him a clap of praise. Hallelujah, Lord. We bless your name. Oh, we worship you, Lord. Lord God, we declare, oh Jesus, Lord, you live in our lives, Lord. Oh, we bless your name, Jesus. Oh, we thank you, God. See the tomb where he lay. See the stone rolled away. He is risen. He is risen. He's alive. See his hands. See his feet. Touch his scars and believe. He is risen. Is risen, is alive. Oh, oh, he's alive. Come on, let's declare. 'Cause he lives. All honor and power are his. Yes, Lord, it belongs to you. All glory forever. Amen. Jesus lives. Hear the shackles breaking free. Hear the song of the redeemed. He is moving. He is moving. He's alive in our lives, Lord. Take this freedom. Take this love. Can you feel it rising up? He is here. He is here. He's alive. Let's declare. 'Cause he lives. All honor and power are his, Lord. All glory forever. Amen. Jesus, Jesus
Jesus, you live. Oh, Jesus lives. Yes, Lord God, we declare that you live in our lives, Lord. Because of you, Lord God, we have this opportunity to worship you freely, Lord. Oh, we thank you, God. Oh, we thank you, Lord. Yeah, I am. Hallelujah, Lord. You took, 'cause you took all our shame, left it in the grave. We're forgiven. Yes, Lord, we're forgiven. The work forever done, only by the blood it is finished. Yes, Lord, 'cause you took all our shame, left it in the grave. We're forgiven. Yes, Lord, we declare we're forgiven, Lord. The work forever done, only by the blood it is finished. It is finished. Oh, He lives, 'cause He lives. All honor and power are His. Oh, glory forever. Amen. Jesus, oh, He lives. Oh, Lord, oh, it belongs to you, oh, Lord. Oh, glory forever. Amen. Jesus lives. Jesus lives. Yes, Lord God, you live in our lives. Oh, we declare, Lord. Oh, we worship you, Jesus. Oh, we worship you, God. Oh, we bless your name. Oh, to you alone, Lord. Oh, we worship you. Hallelujah, God. Oh, He lives, and He lives. All honor and Lord, in our lives, Lord God, we declare that you live. Lord, there is no one else like you, Lord. Lord, ikaw lang ang ngayon na mong simbahon, Ginoo. Jesus, and He lives, Lord. All honor and power are His. Oh, Lord, we worship you forever. Amen. Jesus lives. Lord God, this morning, you know, Lord God, Lord, to you all deserve the praise, Lord. Hallelujah, Lord. You are the first, you are the last. No one is greater than you, no name is higher. You never fail, always prevail. When we put our trust in you, God of the breakthrough, you make a way where there seems to be no. Oh, we declare this morning unto God be all of the praise, unto God be, and
and all of the praise, for He has done great things. So forever we will sing to You. Yes, Lord God. Oh, yes, Lord. You count the stars, goes in by hand. The God of all creation, the King of heaven. Behold, He comes, God's risen Son, enthroned in majesty. Glory surrounds Him. Holy is the Lord. We sing holy. We sing holy is the Lord. Unto God, 'cause unto God be all of the praise. Unto God be all of the praise, for He has done great things. So forever we will sing unto God, 'cause unto God, oh Lord, all of the praise. Oh, unto God, and all of the praise, for He has done great things. So forever we will sing. Yes, Lord. Oh God, we worship You, Lord. Holy Spirit, Lord, Your presence, God. All the glory, honor goes to You, our God. 'Cause You are holy, mighty, clothed in majesty. All the glory, all the glory, goes to You, our God. 'Cause You are holy, mighty, clothed in majesty. Yes, Lord, we worship You, Lord. 'Cause unto God all of the praise, to God. Lord, to You all the praise, Lord. You deserve all the glory, God. For He has done great things. So forever we will sing unto God, 'cause unto God be all of the praise. Unto God be and all of the praise, for He has done great things. Oh Lord, for we will sing. Hallelujah. Lord God, we thank You for this morning. We thank You, Lord God, for Your love and Your grace. Your presence, Lord, that always with us, Lord. Salamat kayo, Lord, sa mga kaigsunan nga nagasimba karon, nasa simbalay. We pray, Lord God, for your hand be upon them today. We pray for Your touch for everyone that are here today.
We declare your presence upon each one. In the mighty name of Jesus. We pray, God, freedom for everyone, Lord. Any oppressed, Lord God, will be set free in the mighty name of Jesus. Lord, every sickness and diseases today, I pray, go and be healed in the name of Jesus. Lord God, right now, I pray for your presence. Lord, those who are hopeless, in you, Lord God, we have hope. Lord God, in you we have security. In you, Lord God, we have life. Hallelujah, we praise you. Come on, hallelujah. Lift your voice to the Lord. Give thanks to Him. Hallelujah, hallelujah. Your worship. No, your worship to God. Your thanksgiving to God. Hallelujah. Will allow you to come into the presence of God. And the Bible says, where the presence of the Lord is, there is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Connect in the Spirit of God today. Hallelujah. Oh, Lord, I speak life. I speak your grace. I speak your favor, Lord, to each one of us. Thank you, Lord. Holy Spirit, we welcome you. Holy Spirit, we welcome you. Come on, matagusa sa inyo. No, have the faith. Hallelujah, that you are in the presence of God. See yourself that you are in the presence of God. Just close your eyes. No, in the eyes of your faith, no, see yourself that you are in the presence of God. If you believe, you will receive. If you believe, you're going to experience right now. Hallelujah. Yes, hallelujah. I want you to see yourself favored by God. I want you to see yourself, no, blessed by God. I want you to see yourself healed by God right now. Oh, praise Him. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the favor, for the breakthrough. Thank you, Lord God. Thank you for the healing. I am healed right now. Yes. Oh, you are blessed. You are blessed. Oh, shaka. Now, receive it. Hey. Give you praise, Lord. We give you praise. Gipanagiya mo na ang kinabuhi ko, sa wala pa ako matawo. Ang pagkagamhanan, pagkadako mo, akong ipasigaw. Parang ipanagiya mo na ang kinabuhi ko, sa wala pa ako matawo. Ang pagkagamhanan, pagkadako mo, akong ipasigaw. Kanimo lang ako magadayin, kanimo lang igatugpaw ang tingog ko, ang presensya, oh Lord. Kanimo lang ko magasampi, Amahan. Lord, wala mi laming gisangpit, wala mi laming gitawag. We cry out to you, you alone, O God. I lift up my eyes to the hills. Where does my help comes from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Lord, thank you so much. Thank you for your presence. Thank you, Lord, that you bless every one of us. Everyone in Simbalay, everyone who are watching us online.
Lord, I pray and I declare to them, Lord, your hand be upon them. Your grace, your favor, your healing, your strength is upon each one. Lord, you are our hope. You are our future. And you are the one that gives salvation to us. We love you, Jesus. We love you, O Lord. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Come on, mighty heads of praise to the Lord. Sige, pagpaki si Lord. Bisag na ka sa simbalay. Pasalamati si Lord. Hallelujah. Karumutagan, no? Before ka maglingkod, high five sa imong tapad. Inanalipay ko nga nabalik ta punta sa simbalay. No? Basin siguro wala pa mo nagkailanay, maayo pod og magkailanay gyud ta. Amen ba? Ha, kay kung sa dinag ko nga tapok daghan man kayo mga tao mo na nga di magkailanay. Muna diya sa simbalay karon dapat magkailanay. Amen ba? Amen. No, before ko mag-ato sa message and then no, while worshiping, no, nag-flashback lang ang ako mga reading, especially there is Ephesians chapter 1, no, verse 3. Ingon siya diri, all praises to God the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in every spiritual blessing in the heavenly realms because we are united with Christ. Amen ba? Sabtan ba ninyo nga verse? Because we are united with Christ, we are blessed. Idam dapat you are blessed. Oh, because of our being united in Christ, na usa ta kay Lord, the Bible says you are blessed. Who has blessed us with every spiritual blessings in the heavenly realms because we are united with Christ. No? Daghang mga butang no naka-store sa Lord sa imuha. So you must believe no motuod jud ka nga naaning mga butanga. Amen? Amen? No mo na nga sa imong self, sa imong kaugalingon, diya sa spirit ni Lord, diya sa imuhang diya sa realms, diya sa spiritual realms, a lot of things no was ready for you. Nga pwede nimo kuhaon, you can get it. So all you have to do is to have to believe it, you have to claim it. Ingon pa diri sa next verse, ingon siya, even before He made the world, God loved us. Kaya inam tapat dili ka accident. Wala pa nabuhat ang kalibutan, gigugma na ka ni Lord. Grabe to. Do you believe ani nga truth? No? Dili pwede nga, no, kung may mingon sa imo nga, wala ka gina-value. Nobody loves you. Somebody maybe nag-reject sa imo. I want you to know, before the world was created, the Bible says, God loves you. No? Even before He made the world, God loves us and chose us in Christ to be holy without fault in His eyes. Amen ba? So ang pagpili sa Ginoo nato, no, ever since wala pa lang ka matao, wala pa lang nabot ang kalibutan, gipili na ka ni Lord nga maiya o magkinabuhi nga balaan diya sa Ginoo. Ina mo tapad ina nga gipili ka ni Lord. Dili tao nagpili nimo, si Lord mismo nagpili nimo para mabalaan ka. Amen? Nga mga lagad sa Ginoo. Hello? Amen ba? Karon nga buntag do, atong gablihan, no, diri sa Ephesians chapter 5:15 mo ni ako ang message karon. No? Pray ko sa Lord to sa may imong mensahe gyud. No? So kini nagsipa lang ni although mga this week na ko ni nga devotional, and just God reminded me, no, ingon siya diri, so be careful how you live. Don't live like fools, but like those who are wise. Amen ba? Next verse. Make the most of every opportunity in these evil days. So we are in a time, no, nga ang yawa binuian pamanggod. Even ang Bible nagaingon nga the God of this world, the devil, no, mo in control.
Kaya kung wala kas Ginoo, nakasayawa. Kung wala ka mangalagad sa Ginoo, nangalagad yung kasiyawa. Mo gina siya. Ha? Tanaw imong tapad. Inang duhara gyud brother. Ha? Kay kung may kagula buotan man ko, pero wala ko mangalagad sa Ginoo. Igsoon ang Bible nagaingon, the God of this world, the devil, no, who is the God of this world, no, has blinded the mind of those who do not believe. Mga taong di mo tuo sa pulong sa Ginoo, yawa gyud ang ilahang, no, nagtabon sa ilang mga no. Satan, who is the God of this world, has blinded the minds of those who don't believe. Amen ba? Ini mo tapad, pag di gani ka mo tuo sa pulong sa Ginoo, oo, na ay nagtabon sa imong mata. No? Muna nga ang Bible na gahisgot. Remember nga ang ginesgutan ni Paul Dre, ang iyang gisulatan, mga magtotoo. Mga taong nagatuo na sa Ginoo, mga taong nangalagad na sa Ginoo. Pero nakita niya ni nga mga tao sa Ephesians, no, na ay no mga nakita na ako ning gibutang diri mga 5 klaseng Kristohanon. Oo, I believe wala sa ato ni siguro ang uban. No, pero well nagabasa ko sa Ephesians, no, ako lang bitaw, no? Kasi ang iyang gisulatan dili man mga taong dili magtotoo. Ang iyang gisulatan, he wrote to the believers of what aning nga church sa Ephesus. So makita nimo una nga mga Kristohanon kanang gitawag tog mga active gyud. Amen? Mga active, involved sa trabaho sa Ginoo. Loyal, naninood. Amen ba? Ha, amen? Inaman tapad, ikaw na. Oo, ikaw na. Active. Ha? Bisag simbalay. Active. Naagyapon. Ikaduha, no, kining itawag to mga passive. Mga taong wala lang. No? Kabalo nga na-call nila sa Lord, mas wala nila tagaig importansya kayo. Wala nila tagay kayo og bili. Oo, mas nalingaw silang kaugalingon. Mas nagbuot silang kaugalingon nga pag-alagad ni Lord. Sige lang, good ang alagad mong gyapon ko sa Ginoo. Ana man na, daghan man na ingon anak gyapon. Ang alagad na mong gyapon ko sa Ginoo, naraman gyapon ko mawala. Oo, wala, pero wala pod magbuhat sa ilahag yung tawag sa Ginoo. No? Ikatulo, na po yung mga taong gitawag o mga standby lang. Mga standby lang. Simbata, mutungaran lagi ko, brother. Nga ba? Kabantay ba ka na? Hoy, manimbata, apilta, encounter ta. One day. Sige lang, mutungaran lagi apong ko. Mana mga Kristohanon nga, wala ba sa kung nagbuhat og dautan, di ba? Oo. Wala giwa ka nagbuhat og dautan, masag ka magbuhat og maayo. Ha? Amen ba? O, muna mga standby lang. Di ba? Kabantay mo ng mga standby. Oo. Lingkod-lingkod na gina sila. Napoy mga gitawag na itong mga, ako lagi gamit nga mga term, mga sickly nga mga Kristohanon. O, dili siya literal physically, but kana bitong dali kay masilo, ano ba? Gagmayng bikil, oo. Dali din kay manluod, mga ano na siya, mga kanagitawag na ito, mga wounded. Nga naman ang mga wounded, gagmay lambikil, oo. Dali masilo, dali malain. Ha, amen ba? Kini nga magklase sa Kristohanon, kining sickly, di kini mag-survive. Especially sa end of days. Dapat maayo ka o mga bandi ka sa pag-alagad sa Lord. Amen? Remember, dili tao yung mangyalagaran si Lord. Muna ko yung anay mong understanding, you never allow anyone or anything mag-stop sa imong commitment sa pag-alagad sa Ginoo. Kining kalima, kining gitawag na itong mga badlungon nga Kristohanon, di ba? Ha? Tanahay mong tapad, mga badlungon nga mga Kristohanon. Naday mga pastor. Pastor, naday mga badlungon nga Kristohanon. Naamang yun. Naagyod kay. Oo, ma-identify pero layo ras kinabuhi.
Muna nga makita nimo ang letter ni Paul ngadto sa mga Ephesians, he correct them. Kasi dili mo manifest ang kinabuhi na Christ ang kinabuhi ni Christ sa ilang mga kinabuhi. Amen ba? Now, mo nang giingon diya kaganina, ingon ang Bible atong gibasa Ephesians 5:15. So be careful how you live. No? Don't live like fools. Don't be like those who are wise, but be like those who are wise. Make the most of every opportunity in these evil days. No? Now remember that these 5 types of believers, or quote-unquote mga Kristohanon, no, this is results sa ilang mga decisions. Anong di ka gatubo sa imong pagka-Kristohanon? Because you decide. Decide ka nga dili ka magpaatiman. Decide ka nga dili ka mag-involve. It's your decisions. Ha? Amen ba? Ha? Inam tapad mamati kag ayo para magamit ka sa Ginoo. Amen. Ha? No? Kaya ang Bible nga, so be careful how you live. Now, ang Bible nag-instruct, ang word sa Ginoo nag-instruct, nga sa life, no, dili siya, dili ni siya raffle ang life. Dili ni siya, ang tawagan na mga result of luck. No? But sabi niya, be careful, have sense. Huna-huna apod. Careful ka sa imong mga decisions. Careful ka sa imong ginaapilan. Now, ang context mga Kristohanon na good mo, nganong ingon anak pa man Japon, di ba? Ingon anak pag Japon ka, ang imuhang mga way of life. Be careful how you live. Inam tapat be careful how you live. Because you belong to God, naa ka kay Lord. Ang imong pagkinabuhi, dili pasagad ka kinabuhi. Kinabuhi nga nay direksyon. Kinabuhi nga nay goal. Amen ba? Dili kinabuhi nga pabaya lang. Kinabuhi nga basta lang nabuhi. Ha? Kaysa kinabuhi nato, nagutay katuyuan nga gikan sa Ginoo. Ha? Kaya ingon siya, make every opportunity. No? Make the most of every opportunity in these evil days. Kahit sa unsa ka kuyaw, kangilad sa kalibutan na pagyapoy oportunidad. But you are going to make it. Ha? Kung na opportunity, do it. No, buhaton nimo, grab nimo. Ha? Amen ba? So, makita nimo diri sa scripture. No, in Ephesians chapter 5 verse 9. No, ingon siya diri, for this light within you produce only what is good, right, and true. No? Now remember that in the book of John chapter 1 verse 4, sabi niya, in Him was life, and that life is the light of men. Diyak kay Christ, when we receive Him in our lives, we receive the life of God because we are dead in sin. Then the moment that we receive Jesus, we have the life of Christ in us. Because of this life of Christ in us, no, naay expectations, naagi result. Ang tinuod ng tao nga na Christ sa life, naay result. Dili kay mong siya, damang yapo ko sa Ginoo, nangalakit ko sa Ginoo. Hey, unsay result? Kay ang sa pagkatinuod lang, if that is tinuod, that you receive Christ in your life, there must be what? Nay makita, nay mo reflect, nay mo gawas. And that is what we call the light. Amen ba? The light, no, that we are shining, no, comes to the life of Christ in us. Muna nga makita sa kinabuhi sa tao, lahi siya. Nay nausab. Amen ba? Nay bago. Nanay kahayag, nanay paingna ng iyang life, nanay direction because of the life of Christ. Hello? Na-evaluate ba rin may mong kagalingon? Kumusta man ka? Unang alagad ka sa Ginoo, mingon ragyapon kag mao ragyapon. Maybe ang the light that you have is not shining anymore. Ha? Hello, amen ba? Remember, no, nga the Christ that we receive, si Jesus that we receive, buhi siya nga nasa life nato. No, muna nga mo manifest
no, sa ato ang kinabuhi ni Christ nga naa nato. Hello, amen ba? No, pangutanan na imong tapat, labi na imong close friend, na ba kay nakita nako nga makaingon ka nga nay Ginoo? Ha? Giklaro ni Paul sa mga Ephesians tungod kay sa atong pagka-connect sa Ginoo or sa atong pagkanaay Ginoo na sa kinabuhi, naay expectation si Lord. Ang pulong sa Ginoo nagaingon siya, no, because of this light that you receive, because of this light within you, it produces only what naitulog agisgutan diri, good, right, and true. Grabe, Lord, sabay kalahida na rin good. Itong right and true. Di ba? Now, sa laing nga translation, gisgutan ni siya, no? Sa NLT, sabi niya, the supernatural fruit of this light. Amen ba? Ha? Dati dili kaingon ani, but because of Christ, there is a supernatural fruits of His light. Hello? Ini mo tapad ba na siya? Dili gyud pwede ba nga si Jesus dili makapamunga sa imong kinabuhi. Because of His life in you, there is a fruit nga magmanifest sa imong life. Unsa man ni? Goodness, righteousness, and truth. Mugawas ang kaayo o pagkamaayo sa kinabuhi na. Amen ba? Ha? Maayo ba mga lagad sa Ginoo? Na maayo ba imong kinabuhi nang nangalagad ka sa Ginoo? Ha? Kadua yung righteousness, nagkinabuhi na ka sa tarong, sa tama. Ha? O gibutang diri ang truth. No? Nagkinabuhi na ka diya sa tinuod gyud nga life. I tell you, as long ay mong life, wala ni mo nagyalagad tinuray kay Jesus, wala ka nang kinabuhi sa tama. I am the way, the truth, and the life. Hello? Grabe yun. Muna nga, sa pulong sa Ginoo, basahon nimo. No, when you believe Him, when you receive in your life, ingon ang Bible, you become a child of God. Nahimo kang natao pag-utro. Amen ba? That is what the Bible says. When you receive Him, when you believe Him, you become a child of God. That's the moment nga mahimo kang anak sa Ginoo. Kaya kung anak na ka sa Ginoo, na born ka again. Diba? Now na kong word, ha? Because born again is not a religion. It is kind of, bali ka ng estado sa usa ka person, state sa usa ka person, that he became, nahimo siyang natao sa diya sa kingdom ni Lord because of his faith kay Christ. Hello, amen? As long di ka matao diya sa kingdom ni Lord, wala kay makita. Daghang mga butang nga dagko, maayong butang diya sa gingharian sa Ginoo. No? Sipa kay ni sako during the conference, no, you cannot see the kingdom of God. Daghang mga butang nga nasa kingdom sa Ginoo nga pwede nimong mapuy-an, pwede nimong maposes sa kinabuhi. Daghang panalangin nga gibubo sa Ginoo. But only the time nga imong dawaton si Christ, mataw ka diya sa kingdom ni Lord, ay pa ka makakita sa unsay mga dagkong butang. Kaya kung ako personally, kung wako bataw sa kingdom sa Ginoo, di na ako makita nga pwede day gamiton sa Ginoo ang atong mga kinabuhi. Pwede dita magpuyo nga naay pabor sa Ginoo, na aday kaluwasan nga libre gikan sa Ginoo. Hello, amen? Tanaw na imong tapad yan, na ba kayo nakita sa kaayuhan sa Ginoo? Na ba kayo nakita sa kingdom sa Ginoo? Kay as long dili ka mataw sa pamilya sa Ginoo, mamiss nimo ang mga butang nga para gyud sa imong nga gikan ni Lord. Hello, amen ba? Ha? Sa John 3:3 sabi niya, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Only those who are born sa kingdom sa Ginoo makakita sa unsay gipreparar ni Lord diya sa iyang mga katawan. Amen ba? Muna, John 1:12, importante kayo. You believe, you receive Him so that you can be born into the kingdom
of God. Amen. Ha? So, makita ni mo ni, these three things, no, mo manifest sa lives o sa katawhan ni Christ. The goodness, the righteousness, and living in the truth. Makapuyo siya diya, uban gyud kay Jesus. Ingon siya, I am the way, the truth, and the life. Gusto ba tani? Especially karon na year, I believe. Gapray magitaw, gideclare na to ni nga year of supernatural manifestation. God's manifestations, og dili na imposible, mahitabo na. Kung maglakaw ka uban sa truth, maglakaw ka uban ni Jesus, mo manifest. Amen ba? Kaya daghan kayo mga sa panahon ni Jesus, ang mga disciples, naka-experience sila sa gawom sa Ginoo. Nakita nila how Jesus performed miraculous signs and wonders in front of them. Because nagsabay sila. And I believe that this year, our goodness, katarong nga kinabuhi, righteousness, and truth, no mga kinis siya nga makamove na diha sa unsaman, sa move sa Ginoo, or sa makamanifest na diha sa gahom sa Ginoo. Amen? No? So, these are the things nga dapat makita. Okay? Because God is expecting us, the word of the Lord, pagkita nimo, noon, these are the things that God expect from us. Amen? So, kini ang pangutana. Then, therefore, how can I produce what God expect from me? Kung saan man ako nga ma-produce ng mga butanga, pastor, kanang manifest si Christ sa akong life, nga mahimong magkinabuhi ko sa katarong, sa goodness, makita ang goodness sa Ginoo sa akong kinabuhi. Amen ba? Dili lang sa spiritual nga bahin. Gusto ba mo na? Dili lang sa physical nga bahin, but also sa tanang butang. Makaingon kita, grabe yung goodness sa Ginoo sa imo, ha? Inaray mo ta, makaingon ba ka nga, grabe ka, brother, no? Grabe kayong goodness sa Ginoo sa akong life. In spite sa ako ang pagkaingon ani lang, but nakita nimo ang goodness sa Ginoo nang inong ginako. Me, myself, makaingon yun ko, grabe yun ang goodness ni Lord. Ihatag sa life na ako. Amen ba? Hallelujah. And I believe wala pa naman si Lord. There is more. Moni karon, no, how can I produce what God expect from me or from us? So in the scripture nga itong gibasa sa Ephesians chapter 5, no, usa sa mga butang yun, we manifest God's goodness, living a life that is righteous before God, and walk according to the truth. Number 1, kining gitawag na to, wala tayo laing i-imitate si God lang. Imitate God. Inam tapan, imitate God. No, in verse 1, tanawa. Imitate God, therefore, in everything you do, because you are His dear children. Ha? Wala kay laing sundon, wala kay laing awaton sa kinabuhi. Wala lain nimo i-conform. The Bible says, do not conform any longer to the pattern of this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. So through His Word, you know God. Hello, amen. Through His Word, ma-experience nimo si God. No? Imong tuhan ang Word. No? Imong i-apply ang Word. Because remember, ang imong nabasa na ay behind na, that is God. Ma-experience mo ang God of the Word. Hello, amen. So wala kay laing gimitate. Wala tayo laing gimitate. Ha? Hello, amen ba? Makalahutay ang tao, magbadugon ang tao sa pag-alagad sa Ginoo kung wala siya laing gimitate ang Ginoo. Muna ingon sa Hebrews, fix your eyes on Jesus, the author and the perfecter of our faith. Ayaw i-fix sa mga tao, kaya mga tao, I tell you, no? Kahit leader pa na, kahit pastor pa na, tao gina, di gina perfect. Kaya pag-alagad sa Ginoo, let's fix it to the Lord. Amen ba? Amen ba? No? I think there's a scripture in the book of Hebrews, sabi niya, fix your eyes on Jesus, the author
and the perfecter of our faith. Ayaw i-fix sa tao. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and the perfecter of our faith. For the joy that was set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of God, of the throne of God. Amen? Ayaw tanaw sa tao. Sa imong pagpangalagad sa Ginoo, ang imong walk sa Ginoo, ayaw na siya itanaw sa tao. Sa Ginoo gyud. Amen ba? Ha? Amen ba? Ha? O ba, may na-discourage ko nga naman akong leader na yung unani. Hey, be responsible. Kaya kung ikaw po leader, manino, magtarong po ta. Remember that judgment starts in the house of God. Kita'y unahon sa Ginoo kung unsay atong mga ginabuhat. Unsa tanga klase nga nangalagad sa Ginoo, nahimo batang ihimplo, nahimo tang mga mga model sa di mao. Hello, amen. Muna nga, pag ikaw di ka magpadayon, siguro napandol kag tao, may kag din ako, I tell you, it's your decision. The Bible says, imitate God. Amen ba? Ha? Imitate God. Again, inem tapad, imitate God. Inem mo kagalingon, wala ko ilaing imitate, si Lord lang. I will never imitate to anyone. I will not imitate anyone but God alone. Amen ba? Ha? Si Lord lang atong awaton. Si Lord lang atong sundon. Si Lord lang atong pursuit sa life. Hello, amen? Kanang-kaning atong 5 priorities. Number 1, God. No? Di lang na dapat siya number 1, but He is our life. Hello, amen ba? Ha? Kaya kanang word na Yahweh, dili na siya ma-mention dapat. Dili na siya dapat malitok. Because Yahweh, no, it speaks about breathe. That is how no, it was read. Okay, nasabtan nato na. Imitate God, padol ta sa Ginoo. Si Lord lang. I tell you, dili ka mapandol og tao pag si Lord ang imong ginasunod. Hello, amen ba? Ha? Daghan ka ma-expect kung si Lord imong gisunod. Labaw sa tanan, daghang ka mahimo pag si Lord gyud ang imong ginasunod. Amen? Ikaduha. No, verse 2 sabi diri, live the life of love. Oo. Dapat ikaw ako para ta makapadayon kanang mga hurts, mga wounds ato na nang we allow the Lord to heal our hearts. Remember, Jesus' heart was broken so that our hearts could be healed. Wala pa nag-abot sa imong life nga ang imong kasing-kasing na buto because you are rejected. But remember, Christ, His heart exploded because of rejection. The moment that Jesus' heart was pierced by the spear of the Roman soldier, the Bible says, blood and water nag-spilled out. Why? Because before it was, gitugsok siya. Sa iyang heart nag-explode na. Pumbitaw na yung mga taong gireject mo yung sakit kaya ako kasing-kasing. Wala na ko giilan nila. No? Gipasagdan ko, gibiyaan ko. No. Your hearts, Jesus' heart was exploded so that your hearts can be healed. Muna nga importante kayo sa pagkakristohan, masabtan nimo ang gibuhat ni Jesus sa cross para ka makapadayon nga ligon, malipayon nga nag-alagad sa Ginoo. Dili ka malipayon nga mag-alagad sa Ginoo pag imong kasing-kasing puno sa sakit, puno sa mga samad, puno sa mga pagmahay, mga kaligut-gut. Hello, amen ba? But I pray and declare today that every heart will be healed in Jesus' name. That your heart will be full of love. Diagid sa Ginoo. Amen? Remember, the only perfect that makahatag og love si Lord. Kaya when we love Him, we could love others. We cannot give what we don't have. Muna sa imong kaugalingon, have this goal every day. Kaya si Jesus ingon siya, stay in my love. Stay in my love as I was, nagastay ko sa love sa akong Father. Hello, amen? Mulay lain. Muna nga sa imong devotional, sa imong quiet time with the Lord, express your heart, your love to God. Munang ingon sa Lord, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with your mind, and with all your strength.
Because ang pag-alagad sa Ginoo, no, I tell you, makaabante ka, makita ni mong dagkong mga butang nga buhaton sa Lord, makabuhat kas dagkong mga butang pag ikaw nahigugma sa Ginoo. And because we love Him, we could love others. Amen? Amen ba? And I want you to know that the greatest expression of loving others is to bring people back to the Lord. Hello, amen ba? To bring people back to the Lord is the greatest expression of love and compassion. Hello, amen. For God so loved the world that He gave His one and only Son. That is how God made an example, no, sa mga taong nahigugma niya. We have to lay down our lives to others also. Muna karon panahon sa itong mga conquest sa ginahimo, no, we give time. We do sacrifices, no, sa pagdalalag mga tao balik kay Lord. Amen ba? Ha? Hindi ta mahadlok. May istorya, di ta mahadlok. Why? Because we love them. Sometimes, no, if there are people, may istoryahan nimo, they will be offended. Makabantay ba mo, ana? And yet, you see them, nagkinabuhi sila sa wrong. Kaya kaganina, well, nagapander ko ba? Especially, no, rampant naman yun kayo karon ang mga same-sex. Then there was a decree by this kind of leaders about blessing the same-sex marriage. I tell you, walay effect yan nga blessing. It was just for them to accept. The truth is, one day you will face God. Muna, we keep telling you, no, balik sa Lord. Para bitong building ba na nga person sa 4th floor, anya nasunog na ang 1st floor. Because we love them, we have to tell them, Brad, nasunog ng ilalom. Nasunog ng 1st floor, 2nd floor. Amping mo diha. Kaya nga, kung padayunon ang mga butang nga dili maayo, no, one day, mag-suffer agad kayo. Because ang word sa Ginoo, dili man pwede ni mo na mausap or matuis. That is the truth. Hello, amen? Muna nga, we will tell you, walay lain makahatag sa freedom si Christ lang. Walay laing truth ang word sa Lord. Amen? Okay. So, live life of love. No? Ikatuloy is by not letting sin reign in our life again. Now, the context of the letter is for the Ephesian believers. Kaya napaday sa mga Ephesian believer na ay nagpractice pagyapon sa mga butang nga dugay na unta. Tungod sa ilang pagkadul sa Ginoo, wala na unta ni. No, giklaro sa scripture, these are the things nga naa sa sulod. In verse 3, no, never let this sin, no, magiging puy-an nimo. Now, kung nakakommit ka ni God, nagay kagpasaylo sa Ginoo, ang repentance means wala na nako na gibuhat. Gitalikdan na nako na. Muna'y tinuod nga repentance. Dili kay naghilaka lang ka niya, nagpuyo pagyapon ka na. That is not repentance. Kaya tinuod nga repentance, iyang talikdan ng mga butang nga. Amen ba? Ingon si Paul Dre, let there be no sexual immoral, impurity, or greed among you. Such sins have no place among God's people. Dili ka dawaton sa Lord. Dili ka masave pag nakani nga kahimtang. You will be judged by God. Obscene stories or bastos nga mga istorya. Foolish talk and coarse joking. These are not for you. Hoy mga Kristohano na ta, di na ni sa imo, wala na ni sa ato. Tanawin mong tapad, Brad, pag Kristohano ta, wala na sa ato. No? Mga hugaw, mga kiniat, mga binastos, balikas, wala na sa ato. Kaya na nata sa Ginoo. Amen ba? These are not for you. Instead, let there be thankfulness to God. Amen ba? Basta makaigsoon. Di ba? Kau na kayo. Basta igsoon, Brad, maing kayo. Di ba? Kita mo, gabi ka karoon yung ka. Di ba? Naman. Karoon na siguro, salamat sa Ginoo, maing si Lord.
Sa itong mga barkada sa kanila, makita nato, yung nga, tubagan mo sila, panlimbawt naman balhibo na ako ni mo, Brad. Lahi naman ka. Kay tunod kay naa siya na ako, muning ga-manifest sa gawas. Kay kung kanapay manggawas sa imong baba, dili na mo'y nagpuyo ni mo. Kung unsay igagawa sa baba, mo na nagpuyo ni mo. Mo nangingon sa Luke, di ba? Luke chapter 8. No, the abundance of the heart, the mouth speaks. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Padayon ta itong verse. Not letting sin reign in your bodies. Okay. Hello, amen? Klaro na ba nato ni? Ha? Lahi itong nakasala. Lahi po itong nagpadayon pagbuhat sa sala. Amen ba? But if you come to the Lord, totally, giving your life to Him, asking Him forgiveness. The Bible says in 1 John 1:9, if you confess your sins, He is faithful and just to forgive you and cleanse you from all unrighteousness. Ang tinuod nga pagpangayog pasaylo. Pasayloan ka ni Lord, unya, tabangan kaniya nga magkinabuhi kang tarong. O, kana it's my personal experience. Grabe yun. No? I repented, I feel the forgiveness of God, and then gikuha ni Lord ang appetite. Then, tungod gikuha ng appetite, di na siya kusigi paduol. Ha? Likay na dayon. Hello, amen ba? Kay love man nato si Lord more than sin. Amen? Number 4. Akong giapil diri greediness. Kasi, ang greediness talaga gibutang sa Bible og sa verse 5. Unsa gingon dia? Verse 5, you can be sure that no immoral, impure, greedy person will inherit the kingdom of Christ and of God. For a greedy person is idolater. Unsa siya? Worshiping the things of this world. Makita nimo. I tell you, pag ang tao, kabayaan siya sa greed, wala siya peace sa life. Because greediness, sa Bible lang yun siya, Proverbs 1:19, it robs your life. Such is the fate of all who is greedy for body, it robs them of life. They are pursuing money. They are pursuing possessions. Things of this world, muna ilang concern sa kinabuhi. I tell you, mawala kapag ka na mo yung mga purso. Mawala ka sa kalibutan. Mawala ka sa direction sa life. I hear one testimony sa usa ka old person. Sabi niya, I have a cousin. Nga grabe ang naabot sa life. Asa nga gusto niya kanan, tuwa siya dito. Asa siya gusto mag-adto, tuwa siya dito. Suroy niya. But ingon siya karon, nagdaot, wala gani iyang say nagaano na lami, nagaamot-amot para sa iya. Wag akong na-realize, sayang kay nga life. Dagan siya naabdan, pero wala siya na indingan ba nga maayo. Pag si Lord atong iporso na may contentment, na joy, kompleto. Remember, pag ang mga butang na wealth na mo imuhang gitanaw nga value nimo. I tell you, mo gini ako nabantayan. Ako nag-observe ko mga tao nga niangat na sa kinabuhi. Makita na ko pag kining mga butang nga ilang na-acquire, success nila mo ilang na value, ubos na silang tanaw sa ubang tao. Maugid na. Pero kahit niabot kag material success, but you are kanabitang imong gi-appeal si Lord, or ingnon nimo nga si Lord ang hinungdan nganong ako nang na-receive, you always recognize that everything you have comes from the Lord. I tell you, the more kang humble. Pero gani naabot nimo na tungod sa imuhang giunaw nimo because
Ing ana imong ikaw ang naning kamot sa tanan, naabot mo na, mailan mo how you treat other people. Ikaw po yung number 1 kahangol. I tell you, maugin ako na-observe. Kung na may number 1 ka stingy, kanang yung mga taong ga-recognize sa Ginoo nga everything comes from Him. Munang gi-warningan ni Paul si Timothy, Timothy, flee from all these things. Man of God, flee from all these things. The love of money is the root of all evil. Many people, eager to become what? Rich, plunge into many what? Foolish and harmful desires. Imo yung matapad, ayaw o gukura ang mga butang. Seek first the kingdom of God. Dili dautan ba dato? I tell you, dili dautan. Ang gugma sa pagkadato, duba sa kwarta mo na makahibong dautan. Amen ba? Namatay na receive. Kalima, para mabuhat na to what God expect from us, kini importante ni kayo, put distinction between you and others. Importante ni kayo. In verse 7, unsay gingon diha, don't participate in the things these people do. Hello? Labi na gid ang atong mga friends. Namang kitay ang tinuod nga friend magdala sa maayo. Friend man kay nako na pastor, kapariyaman mi og kuan ka nang sana. Oo, may parihami sa mundula kami kauban. Dili pariham mo og bisyo. Pwede na nimo tinuod nga friend. Kan tinuod nga friend mo hatod sa insakto. Hello? Pero ganing mo hatod sa kayabag, dili na friend. Hello? Kaya nga we as believers, we belong to the Lord, we are going to put distinctions. Butang atong limit atong self. Mabutang tag-boundary sa atong kaugalingon. Kaya ang Bible na ganoon, don't participate in the things these people do. Next verse. For once you were full of darkness, but now you have the light of the Lord. So live as people of light. Dati yabag ka, dati nakasbisyo, dati ngit-ngit imong kinabuhi. Pero tungod kinaka sa Ginoo na nakas kahayag, magpuyo ka sa kahayag. Amen? Ayam tapad, magpuyo ka sa kahayag. Verse 9. Carefully determine what pleases the Lord. Muna nga, kinibang mga butanga, makapalipay ba na si Ginoo kung ako ning buhaton? Hello, amen ba? Muna imuhang gauge. Kung sugton ko ni nga tao, makamalipay ka si Lord. Mga dalaga, hindi kay puro basta, pastor, bahala na, basta kay lalaki. Dili man ang mao. You are living in the light na wisdom sa Ginoo sa mong kinabuhi. Ayaw piyong. Ayaw piyong. Pastor, kaya kung may pupiyong ka, it means mo compromise na ka sa ngit-ngit. Klaro kayo. Ayaw tanawa physical appearance. God give you the discernment. Ampo sa Ginoo. Lord, unsa man ni siya Lord? Sige na mag-text. Unsa man ni siya Lord? Ampo God. I tell you, dili worth kung may ka nga, Pastor, pero sayang, gwapo mong siya. Dili worth kung malaglag imong kalag. Muna ang Bible, strict kayo siya. Put distinction. Imatabad, put distinction. Di ta kabutan, pero I pray sa imong pagkaikaw nga nangalagad sa Ginoo. Tagang ka sa Ginoo wisdom, ug courage, ug strength nga mo say no sa mga compromises. Amen ba? Ang compromise, dili na dinagko, sugod sa gamay. Little foxes ruin the vineyards. Ngayon sa Ecclesiastes. Gagmay nga mga milo lang, pero makaguba na sa imong mga kipangsugdan nga tanom. Carefully determine what pleases the Lord. Take no part in the worthless deeds of evil and darkness. Instead, expose them. Amen ba? Sabtan ba nato na? Oo. Kahit mo yun sila, yung
Buyung para sila, bro, uso naman ni karon mo naman gid ni. Ayaw, you belong to the light. Remember yung sa Bible itong ibasa ka ganina? Be careful how you live your life. Be careful how you live your life. Put distinction. No, kung anak ganina nilakaw, gusto siya maglakaw. Ginawa ko lang yung siya dong amping bayagid. Oo. Amping bayagid. Kaya di man ko permanente sunod-sunod. Wata kabalo, di ba? Di, nag-cell group ko, pero lahi na ang ka-meeting, di ba? Wata kabalo, di ba? Oo, bisan akong anak isa, ko, Lord, hallelujah. Kining doon akong kababae, Lord. Ikaw rin ginasaya na ng mga batagin, no? May mag-Holy Spirit ko, kay kabanuban nila, permi. Kaya I always pray for them. And I always remind them. But I believe, no, sila. Kaya nga, wala ko ilaing goal sila, ma-establish yun sila dyan kay Lord. Ha? Usay magod kina itong mga urges, mga pagbati na to, emotions. No, dali kayo dali siya mailad ba? Ma-deceive. Muna nga, the Bible, nag-escort ko siya nga, nagikay discernment. Muna kung you understand the word like this one, putting distinction, putting boundaries. Kabalo na ka nga, off-bound na ni. Dili na siya pwede. Off-bound na ni. Dinira ko kotob, bro. Sorry kayo, dinira ko kotob. Ako, I have friends mangyapon, mga unsa na. But, kabalo yun sila. Dinira ko kotob. Listen man po gawa kay friends nga mga wala pas Ginoo. Unsa may mong mawin. You're going to win people. Kaya nata sa world to bring them to light. Dili kay na nakasalight, yung mato ka sa dark. You live a double life sa Ginoo. Grabe ka mo pray, grabe ka mo worship. And then, pag one day makaila sa imo, you live in darkness. Ayaw na praktisa. Kadugayan, mawalang conviction sa Ginoo sa imong life. Magdisod na kag-identify kung unsa ba ka. Hello, amen ba? Ina mo tapad bi? Distinction, boundary. The Bible says, do not equally yoke with the unbelievers. No, ayaw pakigsabay. Ayaw kanambang unite. Kabalo ba mo nga ang pulong sa Ginoo may tinuod? Dili na kiji ang word ni Lord. Si Lord nakabalo sa kahimtang kung sa may tabos kalibutan. Muna iyang pulong gibutang din kay mora na butang nga imong sundon, ma-safety ka. Mora na butang nga iyang gibutang din nga pag imong sundon, nakaipaingnan nga sakto sa life. Truth ang imong paingnan. Bisan pag unsay gipresent sa kalibutan nga mga facts, bisan pa na kung saan nga fact, pero ang truth mo gina mag-prevail. Amen ba? 6, kini. Para mabuhat na to, unsay mga gina-expect ni Lord, mahimo na to. Number 6 is what? Be filled with the Holy Spirit. Amen? Verse 18, sige na, do not get drunk. Do not be drunk with wine because that will ruin your life. Instead, be filled with the Holy Spirit. No? Gusto ka nga mapuno, malipay, dili bino ang makalipay nimo. Walay lain, kundi the third person of the Godhead, walay lain ang Holy Spirit, ang ibilin sa Ginoo sa kalibutan. Amen ba? He is God. Jesus sent Him for us to become our advocate, our kauban. Hello, amen ba? Ephesians 6:18, yun sa gingon diha. And pray in the Spirit in all occasions, with all kinds of prayers and requests. Okay? Makita ni mo na, no? Be filled with the Holy Spirit. Ikaw nga believer, na especially sa mga naanaaning a gift of the Spirit, the gift of tongue. The Bible says, pray in the Holy Spirit. Pray in the Spirit at all occasions. Mag-drive ka, pray in the Spirit. Sa imong prayer life, pray in the Spirit. Before ka matulog, pray in the Spirit. Why? Wala pa kay laing pinaka-close sa kauban si Lord man. Hello, amen ba? No, you will always align yourself
diya sa spirit sa Ginoo. And the last one, number 7, no, kanang yung life of gratitude towards God. Hello? Kanang always give thanks to the Lord. Amen ba? Verse 20, sige ngon diha, and give thanks for everything to God in the name of our Lord Jesus Christ. No, pag ang tao baya mapasalamaton, the Bible says, enter His gates with thanksgiving in our hearts. No? Ang pagsulod sa presensya sa Ginoo, magsugod sa taong mapasalamaton. Pag ang taong mapasalamaton, makasulod siya sa presence ni Lord. Hello, amen? Pag mapasalamaton ka sa Ginoo, dili nimo makita ang problema, makita nimo ni nga challenge lang. Gratitude. Because you know God is with you. God is faithful. Hello, amen ba? Always be thankful to God. Everything give thanks. For this is the will of God concerning you. Because will ni Lord, mga butang nga mahitabo sa life, pasalamat sa Ginoo. Amen? Hello, amen ba? No? Kaya karon nga buntag, I want you to stand up before the Lord. And I pray, no, karon namatay nakuha. Hallelujah. Lord God, thank you so much, Lord. No, wherever you are, I want you to thank the Lord. Salamat sa Ginoo nga karon nakasimba ka sa Ginoo, kadungog ka sa word sa Lord. Hallelujah. This word, I believe, God is guiding you. God is guiding us. Mahimong matinod-anon ta, mahimotang tarong. Mahimo na to ang mga butang ang gina-expect ni Lord. I believe madaugon ka ang kinabuhi. Pagkatong mga butang nga, imong ma-apply sa kinabuhi. Hallelujah. Can we raise our hands, all of us? Hallelujah. Ina si Lord karong buntaga, Lord, I want to live my life in goodness, in righteousness and truth. I want to manifest Jesus in my life. Hallelujah. Lord, allow the Lord, ask God, nina Lord, Holy Spirit, search me. Na may mga butang, Lord, nga dili imo nga nasa ako ang kinabuhi, Lord. God, ako ning gisurrender sa imo. Hallelujah. Rashaka. Ina si Lord God, ikaw ang akong model. I will imitate you as your word says, God. Remember, pag si Lord lang imong imitate, makalahutay jud ka. Madaogon ka. Di ka maunsa, di ka mapandol. Hallelujah. And I will run to you, to your words of truth, not by might, not by power, but by the Spirit of God. Yes, I will run the race till I see your face. Oh, let me live in the glory. Hallelujah. No, I would like to give opportunity sa tanan. Sa tanan mga first timer, sa tanan na mati. Maybe wala pa kayo nakita nga maayo diya sa pag-alagad sa Lord. Kana usay resulta gyud kung wala nimo nasabtan nga si Jesus kailangan nimo ipapuyo sa kinabuhi nimo. Kaya karon yung morning, ako kang gi-challenge, no?
Make Jesus your life. And I want you to ask Him to come into your life. And you are going to make Him the Lord and your Savior sa life. Nga siya, nga ikaw musunod sa iya. May tabo na siya igsoon. Si Lord mo puyo sa imong life. Imong buhaton mo tuo ka sa iya. Kaduha, mo repent ka sa imong sala para ka makasunod niya. Huwag mo siyang invite on sa imong life. If you are that person this morning, no, I'm glad and I would like you to pray with me. Now make this prayer as your personal prayer to the Lord. Ina si Lord, Lord, I know I am a sinner and I need your forgiveness. Lord, forgive me for all the sins I have committed against you, Lord, in mind, in words, and in deed. Forgive me, my God. And this morning, Lord, I open my heart to you. And Lord God, I'm going to ask Jesus to come into my heart, to my life. Lord Jesus, come into my life. Be my Lord and my Savior. Cleanse me from all my sin. Lord, today, I believe, Lord, that you died and rose from the grave. I believe that you are alive. Lord, I will follow you. I will submit my life to you, Lord. Starting today, Lord, I will live my life for you. I will turn away from all the sin that I have committed against you. You are my Lord and my God. Thank you for making me your son. Thank you, Lord God, for making me your child. Thank you for the salvation, Lord, that I receive. Starting today, Lord, I am yours. I belong to you, Lord. Jesus, hallelujah. Then I will run to you, to your words of truth. Oh, it's not by power, but by the Spirit of God. Yes, I will run the race till I see your face. Oh, let me leave the Lord. No, kinasing-kasing para sa tanang mga Kristohano na sa imong pagka-Kristohano di jud ka ga-involve. Mangutana ko, unsa may mo ikatubang sa Ginoo one day? Sa mga talent nga gihatag ni Lord sa imo. Ang imong pagkinabuhi para lang sa imong self. Nga ikaw na sayod, nga ikaw na gitawag pud sa Ginoo para pud sa uban. Kaya ayaw sugot nga passive lang ka nga Kristohanan. 2024 na. This is the best time nga ikaw mag-step out na nga maingon ka. Okay? Lord, enough. I believe there is more that you have prepared for my life. Ang imong gusto, ang imong tawag, muna na akong pursuit sa life. I pray, mo respond ka ni. Mo respond ka, sugod ka mag-connect og life group. Imo encounter na ka para makita nimo no unsa day ning pag-alagad sa Ginoo lang. I've been a Christian for a long time. Wala ko kasabot lang kayo. But after my encounter, I realized dagko pala na kay mga butang nga pwede may tabo sa life sa mga taong nagabuhat sa buluhaton sa Ginoo. Ikaw ako nakitawag sa Lord. Remember,
No, much is greater is much is required. Kung daghang kag naabdan sa mga butang nga imong gibuhat lang diri sa kalibutan, kana talento na gihatag sa Ginoo. Dapat tay mga kalag, mga tao nga imong madala kay Lord ana. Muna nga I challenge sa tanan, mga Kristohanon nga wala ga active, wala ga involved, mga Kristohanon nga nangabugnaw Panginoon. Imuhan ning life. Imuhan ng pag-alagad sa Ginoo. Ayok sukot. Dili na ni joke nga moment sa life. 2024 daghan kong nadunggan nga mga prophecies concerning sa unsay pwede mahitabo karon na year. Muna kung namay dapat mahitabo sa imong life, kanang imong life 100% na bigay todo kay Lord. Dako pang trabaho. Daghang mga butang nga imong mahimo nga di na mo mahimo. O ikaw lang ang makabuhat. Kaya I challenge you, connect with Life Group. This coming April, natay encounter. Encounter ka. And I believe that is your very best nga day, very best day, mahitabo sa imong life. Father, in the name of Jesus, empower your word that your people receive today. Not only that they receive it, hear it, they will put it into practice. They will commit their lives, Lord, to you. And I pray, Lord, this year, Lord, sa tanang mag-involve, their life will no longer be the same again. This is the best year na di nila ma-experience ang imong pabor, Ginoo. Dagkong butang may tabo silang life. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen. Amen. God bless you. Amen. Are we blessed this morning? No, pwede ba ni mo ingnan ibang tapad, no, God expects something from you. Again, God expects something from you. Amen ba? Ay na imong tapad pud sa pikas ina nga this is your best year. Amen ba? 2024 is your year. Amen. So, amazing kayo ang word sa Lord this morning. God reminded us, no, in His word that ang life ni Jesus nga naa sa atong mga kinabuhi should be manifested. Meaning makita sa atong mga kinabuhi ang Ginoo nga ato ang ginaserve. Amen ba? No, God expects something, mga fruits, mga resulta sa atong mga kinabuhi. No, goodness, magkinabuhi ta sa goodness, righteousness, and truth. Amen ba? I believe Jesus is the light and the truth, and I believe the truth will set us free. And karon nga time sa area sa atong finances, we also live in the truth. Ingnan mo tapad, truth. Amen ba? That in our giving, no, ang pagiging prosperous na sa atong life, no, is nagkadepende gid na siya sa ato ang pagsabot sa truth diya sa Lord. Amen? Remember that He died in the cross for us to be redeemed and to be restored in the area of our finances. And prosperity, no, is a covenant issue. Amen ba? It is with agreement paid with blood. And God designed us to live in abundance. So ang paghatag dira sa Ginoo is a covenant issue. And when we give to God, as part of as being covenant person, God also is a covenant God who will fulfill in the area of our giving kung unsa yang gi-promise sa imong life. Amen? So in Leviticus 26, chapter 3-5, as we read His word, ingon siya dira, if you follow my decrees and are careful to obey my commands. Amen? Are we ready to obey the Lord in our area of giving? I will send you rain in its season, and the ground will yield its crops, and the trees their fruit. Next verse, ingon siya, your threshing will continue until grape harvest, and the grape harvest will continue until planting, and you will eat all the food you want and live in safety in your land. Amen? Ingana ang covenant sa Lord in our area of finances. Si Lord mo prosper sa to ang kinabuhi because prosperity is not just in the area of your money but in your life. Makita sa imong pagkinabuhi diya sa purpose sa Lord. Amen? So karon nga mga time in the area of our giving, God is reminding us that obedience is the key. When we obey, God is a covenant God. Amen? He will fulfill kung unsa iyang gi-promise sa imong life. So when we give to God, especially iyahang command in the area of tithing,
no, He is faithful. Giving our tithes is the 10% of everything that we have. Amen ba? Ingni mong tapad, 10%. It is of the Lord. Amen. The time nga receive nato si Jesus, our personal Lord and Savior, we understand that everything comes from the Lord. Amen. So He deserves the best, and He deserves kanang atong paghatag sa atong tithes. Also, we give our offering. That is our generosity dira sa Lord. We give our seed, we give our offering, even we give our gifts to the temple. Amen. As we continue to read the verse in chapter 8 to 10, ingon siya dira, 5 of you will chase 100, 100 of you will chase 10,000, and your enemies will fall by the sword before you. Next verse, ingon siya, I will look on you with favor. Amen? Ayun mong tapad, you are favored. And make you fruitful. Kinsa gusto mahimong fruitful karon nga tuig. Amen? And increase your numbers. And I will keep my covenant with you. Amen? Because He is a covenant God. Dili lang kanya paboran, dili lang kanya himuong fruitful o gi-increase, but He will be faithful in His covenant in your life. Amen? So this morning, as we give to God, let us have this declaration nga, Lord, among paghatag karon nga morning this is the best giving nga among ihatag for this year, believing that God will supply all the needs that we have. And Lord, and we will pray that sa Lord yun nga, kung unsa imuhang seed assignments, imong pagtanom karon nga morning, God will hear it from heaven. I believe this morning our giving is a worship to God. When we give our worship to God, He is a God that will respond. Because when we obey, God will also give us more than what we ask for. Amen? Come on, let us stand on our feet as we give this morning. Let us be this offering, a sweet aroma to the throne of God karon nga morning. As we hold our offering, as we give our offering sa atong mga simbalay na atay sibot diha, or you can give your giving to our GCash numbers on the screen and also our PS Bank account on our screen. Come on, as we hold our offering, let us offer prayers sa atong paghatag karon nga buntag. Father in heaven, we praise you, we honor you. Salamat, O God, at mag-manifest ka, Ginoo, sa amo ang paghatag karon nga morning. Lord, mag-manifest ka sa area sa mong finances, that whatever we have, Lord, will multiply. And Lord, sa among pag-offer, sa among tithes and offerings this morning, God, you will protect, Lord, ang matag panudlanan, O God. You will, Lord, fulfill every seed assignment and every offerings, Lord God, from a generous heart, O God, will surely multiply. Lord, this morning, akong ginadeclare, O God, your favor, your increase, O God. Lord, salamat, your faithfulness in our area of giving. Salamat, Lord, sa tanan promotion ng imong buhaton. Lord, supernatural manifestation, salvation sa among family. Lord, salvation, Lord, sa among community. Even, Lord, increase, Lord God, Lord, sa mga gatrabaho, mga estudyante, mga ga-business, O God. Salamat, Lord, that those who faithfully give, Lord, this morning, you honor every worship of offering this morning. We apply the word of Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Let's give.